नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अराफ की आयत नंबर 54। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी, बेशक तुम्हारा रब तो वो ज़ात है, अल्लाज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़, जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को, फ़ी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में। मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर तशरीफ़ फरमा हो गया। युग़शिल लैलन नहारा, ढांप लेती है रात दिन को। यतलुबुहु हसीसों, और फिर ये इसके पीछे चली आती है। वशम्सा, सूरज, वल कमरा, और चाँद, वन नजूम, और सितारे, मुसख्खरातुम बिअम्रिही, सब मुसख्खर हैं, ताबे हैं अल्लाह के हुक्म से। अला, ख़बरदार हो जाओ, लहुल खल्क़ु, सारी तख्लीक भी उसी की है, वल अम्र, और सारा हुक्म भी उसी का है। तबारकल्लाहु, बबरकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत तख्लीक आदम और हज़रत हवा की तख्लीक के बारे में बताया कि इनकी यानी तख्लीक करने का क्या स्कीम है कि अल्लाह ताला हमसे इम्तिहान लेना चाहते हैं। इम्तिहान कौन सा था? 2 इम्तिहानात थे। एक अनानियत का, यानी शैतान अनानियत में, तकब्बुर में, गरूर में आ गया, और दूसरा जिनसी। अब फिर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगला के उनसे, यानी दूसरा जिन्स का हमसे इम्तिहान है। इसके बाद क्या है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला ने अराफ वालों का वाक़या बयान किया है कि किस तरह यानी जन्नत और जहन्नम होगी। इसी तरह जो अल्लाह ताला के इम्तिहान में पास हो जाएगा वो जन्नत में जाएगा, और जो फेल हो जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। इसके बाद अब अल्लाह ताला यानी इत्माम हुज्जत की तरफ जा रहे हैं कि अल्लाह ताला अपना तारुफ़ करवा रहे हैं, अल्लाह कौन है, क्या है। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह तो वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया। अब ये 6 दिन क्या हैं? ये अल्लाह के 6 दिन हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लोगों, जब तुम्हारा 1000 साल ख़त्म होता है तो अल्लाह का एक दिन ख़त्म होता है। अब अल्लाह के ये जो 6 दिन हैं ये 1000 यानी 6000 साल के बराबर हैं। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया दूसरा, वो क़यामत का 50,000 साल का दिन यानी होगा। ये हाँ, अभी आलिम ग़ैब है, जब यानी हम वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा ये क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला अपनी तौहीद के बारे में बता रहे हैं, अपनी शान के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह इनको 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर तशरीफ़ फरमा हो गया। इस तरह अल्लाह फरमा रहे हैं कि कैसे रात ढांप लेती है दिन को, और फिर दिन इसके पीछे चला आता है। और इस तरह सूरज, चाँद, सितारे, ये सब अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिए हैं, यानी इंसान की ड्यूटी पर लगा दिए हैं। अल्लाह फरमाता है, ख़बरदार हो जाओ, सारी तख्लीक भी उसी की है, और सारा हुक्म भी उसी का ही चलता है। अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है, और तमाम हुक्म भी देने वाला वही है। वो बबरकत है अल्लाह, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता हद से गुजरने वालों को। अब अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर अल्लाह का तुम में तारुफ हो चुका है इनसे तो क्या करो? फिर अल्लाह ही के आगे गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ही को पुकारो, चाहे तुम चुपके चुपके पुकारो, चाहे ज़ोर से पुकारो। यानी अल्लाह ताला ये है कि ज़्यादतियाँ करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने हर चीज़ खोल के बयान कर दिया है। अब तुम्हारे लिए यानी अल्लाह ने अपना तारुफ़ करा दिया है। अब अगर तारुफ़ हो गया है तो अल्लाह के आगे झुको और अल्लाह से मांगो। वाला तुफ़सिदु फ़िल अर्ज़ि, और लोगों तो मत फसाद करो ज़मीन में, बादा इस्लाहिहा, इस्लाह हो जाने के बाद, वदऊहु, और उसे पुकारो, खौफ से, व तमा, और उम्मीद के साथ। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेक लोगों के। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबियों ने आके शिरक का ख़ात्मा कर दिया। नबी जब आते हैं तो क्या करते हैं? शिरक का ख़ात्मा हो जाता है। तो नबियों के शिरक करने के बाद तुम ज़मीन में फिर से फ़साद ना करो, फिर शिरक बर्पा ना करो, जबकि इस्लाह हो चुकी है। और अल्लाह ही को पुकारते रहो खौफ और उम्मीद के साथ। खौफ ये होना चाहिए कि ये ना हो कि हम पकड़े जाएं, और उम्मीद ये होनी चाहिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। यानी अल्लाह के सामने खौफ भी रखो और अल्लाह पर पूरी उम्मीद भी रखो। बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेक लोगों के, एहसान करने वालों के, नेकियों में बढ़ जाने वालों के। सुभान अल्लाह। वहू वल्लज़ी, वो तो वो ज़ात है, युरसिलुर रियाह, जो भेजता है हवाओं को,
बुशरम खुशखबरी बनाकर बैन यदै रहमती अपनी रहमत आने से पहले, हत्ता इज़ा अकलत सहाबन यहाँ तक कि जब भारी हो जाते हैं, बादल सुकनाहू तो हम इसे बरसा देते हैं, लिबाला दिम मैतन मुर्दा ज़मीन के ऊपर, फ़अनज़लना बिहिल मा फिर हम बरसाते हैं इन बादलों के ज़रिए से पानी यानी बारिश, फ़अख़रजना फिर हम निकालते हैं बेही इससे मिन कुल्लिस सामरात हर किस्म के मेवे हर किस्म के फल, कज़ालिका नुख़रिजुल मौता इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे, लअल्लकुम तज़क्करून शायद कि तुम इस बात से नसीहत हासिल करो। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसी तरह अल्लाह यानी खुशखबरी भेजता है, हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है अपनी रहमत यानी बारिश आने से पहले। इसी तरह अल्लाह ताला रसूलों को भेजता है अपनी रहमत यानी आखरत में जो कुरान है दुनिया में हिदायत और आखरत में बैसे रहमत बन जाएगा। इसी तरह जब रसूल आते हैं तो क्या होता है कि एक रहमत आ गई है अल्लाह की, जो इस हिदायत पर अमल करेगा तो वह आखरत में अल्लाह की रहमत में शामिल हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं जब बादल भारी हो जाते हैं यानी जो इस वही को कबूल कर लेते हैं तो हम उसे ऐसे इलाके में भेज देते हैं जो मुर्दा ज़मीन होती है, जिनके दिल मुर्दा होते हैं। इसी तरह फिर इस बारिश से मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह ताला वो निकालता है यानी बेहतरीन हस्तियाँ इनमें से निकल आती हैं दीन की दावत देने वाली। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं वो मुर्दों को भी ज़िंदा करेगा, शायद कि तुम इस बात से नसीहत पकड़ो। यानी ये इस दुनिया की भी मिसाल है, इसमें आखरत की भी मिसाल है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं एक ज़मीन मुर्दा थी, फिर हमने इसमें बारिश बरसा के इसको ज़िंदा कर दिया और इसमें से बेहतरीन नबातात उगाती हैं। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, इसी तरह इस हिदायत से मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाते हैं। इसी तरह जो मुर्दा दिल ज़िंदा होते हैं फिर वो क्या करते हैं, इस नसीहत को कबूल कर लेते हैं, फिर इस नसीहत को बारिश की तरह हर जगह बरसते हैं यानी उन्हें भी अपनी रहमतें पहुंचाते हैं। इस तरह हर एक अल्लाह ताला की इस रहमत से फ़ायदा उठाता है जो ज़रख़ेज़ दिल होते हैं, यानी वो इसे कबूल कर लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इसमें यानी तुम्हारे लिए नसीहत है इस वाक़ये में, इस आयत में, तो ताकि तुम इससे नसीहत हासिल करो। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मिसाल बयान कर दी है। वल बालदु तय्यिबु और जो पकीज़ा सरज़मीन होती है, यखरुजु नबातुहु वो निकालती है अपनी नबातात बेइज़्नि रब्बी अपने रब के हुक्म से। वल्लज़ी खाबूसा और वो ज़मीन जो खबीस होती है यानी बंजर होती है, ला यखरुजु इला नाकिदा नहीं निकलते उसे मगर कांटेदार झाड़ियाँ ही निकलती हैं। कज़ालिका इसी तरह नुसर्रिफुल आयाती हम फेर के बयान करते हैं अपनी आयात लिकौमी यशकुरून उस कौम के लिए जो शुक्र अदा करे या इस्लाम पर चले। अब अल्लाह फरमा रहे हैं जो वो होते हैं मुर्दा दिल होते हैं, इसी तरह जो सख्त दिल लोग होते हैं, ये जिस तरह सख्त ज़मीन होती है, अब ज़मीन जो सख्त होती है बंजर होती है उससे क्या निकलते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ ही निकलते हैं, कोई मुफीद चीज़ नहीं निकलती। इसी तरह फ़िरौन और अबू लहब जिनके सख्त दिल होते हैं तो उसमें से भी ऐसे कांटे यानी नेगेटिविटी निकलती है, इंसान के लिए नेगेटिव पॉइंट निकलते हैं। हर वो चीज़ वो ढूंढते हैं जो उसे तकलीफ़ पहुंचाए नेक बंदों को। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसी ज़मीन से सिवाय कांटे ही निकलते हैं यानी उसके और वो जो खबीस होती है उसे नहीं निकलती मगर कांटेदार झाड़ियाँ। इसी तरह अल्लाह फेर के बयान करता है शायद के लोग इन अल्लाह ताला की आयत से नसीहत हासिल करें। हाँ, अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो पकीज़ा ज़मीन होती है वो उससे तो बेहतरीन नबातात उगती है अपने रब के हुक्म से, यानी वो अल्लाह के बेहतरीन कलमात कबूल कर लेता है, फिर उससे दूसरे भी मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन जो बंजर ज़मीन होती है उससे कांटेदार झाड़ियाँ ही निकलती हैं। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही यकीनन हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ। फ़काला पस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया या कौम इब्दुल्लाह मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की, मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए मिन इलाहिन गैरुहु उसके सिवा कोई और मबूद, इन्नी बेशक अखाफ़ु अलैकुम मुझे खौफ है तुम्हारे बारे में, अज़ाब यौमिन अज़ीम उस बड़े दिन के अज़ाब के बारे से। यानी यहाँ से अल्लाह ताला ने रसूलों का सिलसिला शुरू किया है। यहाँ आगे 6 रसूलों का ज़िक्र है जिसमें अल्लाह ताला ने पहले रूहानी बारिश की मिसाल यानी वही इलाही के ज़रिए से
مثال بیان کی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی زمین بتائی کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں تو وہ قبول کر لیتے ہیں، اور بنجر زمین والے جیسے مکہ کے کافر، مکہ کے جو لیڈر تھے وہ سخت دل کے تھے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ 6 رسولوں کو یہ واقعات ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ پہلے رسول ہیں تم سے، یعنی اللہ کے رسول سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس طرح اب اللہ تعالیٰ مکہ کے کافروں کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے رسول کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی ایسی ہی امتیں اپنے رسولوں کے ساتھ سلوک کر چکی ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب یہ کیا ہے، جزیرہ نما عرب میں حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جو عراق کے اردستان کے علاقے میں مبعوث ہوئے، تو انہوں نے تقریباً اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نے انہیں، یعنی ان کی 1000 سال تک زندگی تھی، تو اتنے عرصہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا کیا، توحید کی دعوت دی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے آگے بچھ جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے تو تمہارے بارے میں ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب سے۔ تو قال الملأ من قومہ، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تو تمہیں کھلم کھلا گمراہ سمجھ رہے ہیں، کھلم کھلا گمراہ دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پر آتے۔ انہوں نے کہا اے نوح، ہم تمہیں ہی کھلم کھلا گمراہ سمجھتے ہیں، تم ہی غلطی پر ہو اپنے دین کو چھوڑ کر۔ کالا یا قومی لیس بی ضلالتم، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں رسول ہوں تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ یعنی نبی کیا ہوتا ہے، خبر دیتے ہیں، اور رسول کیا ہوتے ہیں، اس قوم کے لیے عدالت بن کر جاتے ہیں۔ جہاں بھی رسول جاتے ہیں تو اس قوم کا کیا ہوتا ہے، فیصلہ اسی دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور پھر آخرت میں بھی، یعنی یہاں ان کا سیمپل ہوتا ہے۔ جب رسول اچھی طرح بیان کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی قوم کفر پر اڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں چھوٹا عذاب دکھا دیتے ہیں، وہاں پھر ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کرنے کے بعد کیا ہوا، کشتی میں جو ایمان لائے تھے ان کو ساتھ بٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے باقی ساری قوم کو غرق کر دیا تھا۔ اس طرح رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے پاس اللہ کی عدالت بن کر جاتے ہیں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کا پیغام، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، واعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ باتیں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انہوں نے کہا میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، یہ مجھے اللہ نے ڈیوٹی دی ہے تمہاری طرف، تاکہ میں تمہیں اچھی طرح خبردار کر دوں، آخرت کے بارے میں بتا دوں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ اور ابدی رہنے والی ہے، یہ تو کمرہ امتحان ہے، ہم اس میں امتحان کے لیے آئے ہیں، تو میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور یہ کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جو رسول ہوتے ہیں وہ امت کے خیر خواہ ہی ہوتے ہیں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں تمہارے لیے عدالت بن کر آیا ہوں، اسی دنیا میں ہی تمہیں عذاب آ جائے گا جو میرا کہنا نہیں مانے گا، تو جو تم نہیں جانتے، تم اس کے رزلٹ سے آگاہ نہیں ہو۔ آوا عجب تم، کیا تمہیں عجیب لگ رہا ہے، ان جاءکم، کہ آ گیا تمہارے پاس، ذکر نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، ولعلکم ترحمون، اور شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے، اس بات پر کہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت لے کر آیا ہے۔ اس نصیحت کو، یعنی تم کیا کہتے ہو کہ تمہارے اندر ہی سے ایک آدمی کیوں اٹھائے، اس وجہ سے تم نہیں مان رہے۔ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہنچانے آیا ہوں، تاکہ میں تمہیں آگاہ کر دوں، لینذرکم، تاکہ میں تمہیں آگاہ کر دوں آخرت سے، آخرت کے مناظر سے میں تمہیں آگاہ کر دوں، آخرت کے رزلٹ سے تمہیں بتا دوں، اور تاکہ تم اس سے خوف کھو اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور پھر شاید کہ آخرت پر تم پر رحم کر دیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی اس کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ فی الفلک کی کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی۔ یعنی نبی نے انہیں ان کی خیر خواہی چاہی، انہیں اچھی طرح خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا، اللہ کا تعارف کروانے کے بعد کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، شاید کہ وہ تم پر رحم کر دے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں ہم نے بٹھا دیا، باقی ساری قوم کو ہم نے غرق کر دیا۔ آسمان اور زمین سے پانی بہہ نکلا اور پوری قوم غرق ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کنعان تھا، چوتھا بیٹا، وہ بھی غرق ہو گیا، کیونکہ وہ ایک اندھی قوم تھی، یعنی انہوں نے اندھے پن ہونے کو ترجیح دی، اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا، اللہ کی دنیا کو نہیں دیکھا، کس طرح اس نے سورج، چاند، ستارے، ہواؤں، ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اسی طرح اس نے آسمان و زمین ہمارے لیے بنا دیے، لیکن وہ ایک اندھی قوم تھی جس نے اپنے رسول کا کہنا نہیں مانا۔ اے مکہ کے کافرو، اگر تم نہیں مانو گے تو پہلے رسول کے اب کیا نکلا رزلٹ؟ یہ کہ ان کی قوم تباہ ہو گئی، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔